Mga kasama patay ang usa ka 76 anyos nga lola human kining giluba kagahapong adlaw sa Purokasay sa Barangay Bubuan, Bayug, Zamboanga del Sur pasado alas 2:30 ang takna sa hapon. Kun asa ang biktima gila kini nga si Nanay Ninita Bulay og residente dinhi sa may Purokasay sa Barangay Bubuan, Bayug, Zamboanga del Sur. Samtang ang sospek giila usab kini nga si alias Gino, 26 anyos og residente ra usab sa susamang lugar. Gibisita sa RMN News Team ang Barangay Bubuan, Bayug, Zamboanga del Sur ug didto nakahimamat sa team ang barangay kapitan sa maong lugar nga si Kapitan Marciano L. Duran. Sa pakighinabi sa RMN Pagadian kang Kapitan Duran, gibutyag niini nga pasado alas 2:40 ang takna sa hapon kagahapong adlaw, gitawagan na lang siya sa mga kapulisan nga adunay giluba patay sa iyahang barangay. Og sa iyahang pagresponde sa dapit hitabuan, iyaha na lang naabtan nga nagbuyod na ang biktima. Banda mga alas 2:40 nagtawag ang pulis ako kumusta daw diha naman daw kuno ipatay din ha sa inyong barangay inko sir wa ako kibalo kay niara ko diri sa balay ga bantay po ko sa mga apo so mo to nga giputol na mo mong istorya ni adto dayon ko dito sa maong nahitabuan so mao inaabtan ako dito nga nagluko na ang tigulang. So among gipangutana dito og kinsay nagpatay nakaila mo nakaila kay do na may usa ka babae nga iyang kuyog nga iyang pagumangkon mao po'y nagpamatuod nga mao'y nagpatay. Kato si Gino nga ansukot. Dugang pa ni Kapitan nga gikan sa sentro sa Barangay Bubuan ang biktima tungod kay nitambong matud pa kini og FDS meeting. Gisundan na lang kini sa sospek samtang pauli na unta sa iyahang pinuy-anan o giluba pag-abot sa tulay. Ito sa merkado sa mga ma'am kay FDS sila gahapon. FDS. Pag human sa iyang FDS gahapon, mo to nga nihapit siya dihas may tindahan nang na-crossing pa ingon sa Purokasay. Mo to nga ang suspect diha po di ay inom. So wala siya kahibalo, wala man po'y wa namang ginamo may kahinabi ito kay patay man. Sumala sa tindira ganihang akong gisubay dinha ganihang buntag. Sumala sa ilahang gipostingan dinha nga tindahan ang iyang istorya wala man sila nag-away. Wala po. Then natingala lang sila nga ang tigulang naabot na dito sunahan ni dagan ni sunod tong laki. Katuraw niya wa sila kibalo ngiti nga pag-abot sa unahan giluba di ay. Mga kasama ug mga idol, nagbarog kita karon mismo sa hanging bridge dinhi sa may Purokasay sa Barangay Bubuan, Bayug, Zamboanga del Sur kun asa dinhi ni agi ang biktima kagahapong adlaw nga si Nanay Ninita gikan sa sentrong bahin sa Barangay Bubuan. Ato ang makita dinha sa may likuran mga kasama, adunay usa ka eskwelahan dinha paingon sa sentro dinhi sa maong barangay. Unya kagahapong adlaw pasado alas 2:30 ang takna sa hapon, nagbaktas kini nga maong biktima kauban sa iyahang pag-umangkon paingon unta pauli sa ilahang panimalay dinhi sa may Purokasay. Apan pag-abot dinhi sa tulay kagahapon mga kasama ug mga idol, ning sunod kadtong sospek nga si alias Gino. Unya iyaha matud pang giwakli kadtong pag-umangkon ni Nanay Ninita nga maoy saksi sa panghitabo kagahapong adlaw. Tungod kay gusto niya nga muuna ang sospek kay aduna na day kini plano nga lubaon ang maong senior citizen nga nagbaktas pauli unta sa ilhang pinuy-anan. Dinhi sa tuang gilugsungan ng mga kasama, dinhi gyud nahitabo ang krimen kagahapon, gihansakan sa maong sospek sa makaupat kahigayon ang maong biktima. Unya dinhi sa tuang gibarugan, dinhi gyud to nagbuyod si Nanay Ninita human kining giluba ni alias Gino mga kasamag mga idol kun asa nakabsan gyud kinis kinabuhi ug wala na nila nadala pa sa hospital. Samtang sa pikas bahin, subay usab sa pamahayag sa pag-umangkon sa biktima nga saksi sa maong panghitabo nga niadtong tungura pauli na unta sila sa iyahang iyaan nga si Ninita apan kalit silang gisundan sa sospek nga lango sa ilimnong makahubog og pag-abot sa tulay, gisipa o giwakli pa siya sa sospek aron nga makasunod kini sa tigulang ug giluba hinuon kini sa buko-buko. Hatod ko sa ako ang bata sa eskwelahan. Pagkahuman hatod ako sa eskwelahan ako ang bata, ingon akong ayaan, muli na do ko, dire. Tubag po ko, unya na taon muli ko dire. Kung siya nga, mukuyog tang duha. Dayon, pagkakuyog ming duha, namin di taman sa eskwelahan sa Diker, kisundan mi katong pate sa yaha. So, disunod sa siya. Pagkahuman, nakutunga-tunga sa Hebret, siwakli ko niya. Kaya siya lagi doon muna. Ang katong nagpatay? Oh, yes, ma'am. Oo.
Then itisipa ko. Oo. Oh, nasukog tumba. Then itindog dayon ko. Pag abot yang unahan akong ayaan, duksong na daya sa bridge. Kiabrihan niya ang bag. Dahil kibuto tayang hunting. Primero gipaslak niya siyang likod. Pagkapaslak niya didagan ko. Oo. Oh, didagan ko. Kaya bas apilon ko niya. Maura to nakita nako. So kini si Gino kagahapon ma'am, wala gini sila panag-istorya ni Ma'am Ninita gikalitan niya hansak sa kutsilyo. Oh, wala sila nag-istorya gahapon. Ikalitan na jud na niya og paslak sa kutsilyo sa iyang likod. Singgit siya, ma'am. Tulo ka singgit. Oo. Naman ko yan sa balay. Ang tawag, dagan dire. Oo. Pagka singgit ito, mga 3 minutos, dagan po siya dire. Oo. Nabantayan man ako, ma'am. Gadagan siya dire. Naitawag na po sa ubos. Moto nga, gadali po ko padulong sa ubos. Dito nakita na nimo si nanay. Kita na ko si nanay, natuwad naman dito, ma'am. Pag abot nimo dito sa ubos gyud sa hanging bridge, buhi pa ba si nanay Patay niya? na yun, ma'am. Patay na. Nakita man ng duguan ng Katong gisunog. oh. Dito, ma'am. Gihinabi usab sa RMN Pagadian si Samiro Bulay, ang anak sa biktima og gisaysay niini nga wala siya ni adtong tungura nga giluba ang iyahang inahan tungod kay niadto siya sa lungsod sa Gipos og nahikurat na lang siya sa dihang iyahang nabalitaan nga namatay na ang iyahang inahan. Ako, ma'am, gapon, wala ko dire. Ito ako sa Gipos. Pag targa na ko, abot ko dito sa Gipos. Pag uli, nabalitaan ako sa bayog. Akong mama patay na. Dayon, katong hitabo, wala ko dire. Dugang pa sa anak sa biktima nga hangtod karon blanko sila nganong nahimo sa sospek nga lubaon ang iyahang inahan sa walay igong hinungdan. Samtang desidido usab silang mopasaka og kaso batok sa sospek nga ilahara usab nga kaliwat. Kuan, ma'am, wa ko ka kuan na og Karon- usay bikila nila. Wala pud ni sila dati nga panagbingkil kini si Nanay Ninita ug si Gino. Nagkalalis ba ni sila sa una o wala pud? Wala po, ma'am. Pailan yun na kaso. Kaya og dili pailan kaso, daghan kinabuhi kalas, kinabuhi dito sa bubuan. Kaya kanang tawana, basta ka panluba. Ah, Kay diya sa sentro, na gani senior Japon, giluwa pud. laki, dili, nga, yang gisumbag, bunog kayo. Parting sumbag-sumbag ni Mayo. So, is it possible kato na ipingan to sa nanay galakaw dito? Oh, Ipingan to niya? na-trippingan lang to niya. Natripingan ra gid Na-trip, niya. na-tripan lang to niya. Mga kasama sa pagkakaron ang suspect nga si alias Gino nga niluba patay sa usa ka 76 anyos nga lula didto sa may Purok 6 Barangay Bubuan Bayug Zamboanga del Sur ang gikustudiya na sa buhatan sa kapulisan. Samtang gihikay na usab sa Bayug Municipal Police Station ang kaso nga ipasaka batok sa maong suspect. Kasama mo gikan dinhi sa may lungsod sa Bayog. PR Radyo Manches Mar Alawan Tatak RMN.